Jai Shri Krishna. Hello, hi, namaste. Welcome to our YouTube family, Arman Swati World. ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? I hope ଭଲ ଥିବେ and ଭଲ ଫିଟ୍ ଫାଇନ୍ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଯିମା ଆମେ ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯେନ୍କି ସୁପର ସେଲ୍ ଲାଗିଛି। ସେନୁ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ମାନେ ଅଛି। ଏଠି ସେନୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ ମାନେ ଅଛି। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲ ଜିଲ୍ଲା ସୁପର ସେଲ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଆଗ୍କେ ଦଶହରା ଅଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। ତ ଇନ ବରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାହେସି। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଯୋଉଥିନୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାଉଥିଲେ ସବୁ। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେସି ସୁଟିଂ କରିଦେସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିଛେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେନ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ ବନାମି ଯେନ୍ଟାକି ଆଗ୍କେ ଦେଖିପାରବେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଯାହା ହେଲା ମୁଇଁ କରିଦେନି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ଲା ଯେ। ତ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ମା ଚାଲୁନ୍ ଯେନ୍ ସୁପର ସେଲ୍ ଲାଗିଛେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ସେନ ଲାଗିଛେ। ତ ଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେନକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛେ ସୁପର ସେଲ୍। ତ ଇନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ ମାନେ ମିଲ୍ସି। ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିନି ତ ଏଇଟା ଘରର ସାମାନ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାଣା ମାନେ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଇନ୍କେ ଟିକେ ବୁଲି ପଲେଇ ଆସ୍ନୁ ମଲ୍କେ ନେଇ ଯାଇନ ଅଲଗା ଦିନ ଯିମା ଭାବିକିନା ଇନ ପଲେଇ ଆସ୍ନୁ। ଇନକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ସାମାନ ମାନେ ଅଛେ କିଚେନ୍ର ନେଇକିନା ସବୁକିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିସନ୍। ଆଜି ବହୁତ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା, ବହୁତ ଖାଲି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନୁ। ଗଲା ଥର ଆସିଥିଲୁ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ମୁଇଁ ତ ଏଥିଲାଗି ନେଇ କିଛି ପଲାନି। ଆଉ ଇଟା ଖାଲି ଅଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରମି ତ ଭଲସେ ଦେଖି ବି ହଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଚେନ୍ ଲାଗି ଡବା ମାନେ ଭଲ୍ ଅଛେ। କେତେ ବି ଜାଣା ଭରବାର ଥିସି ମସଲା ମୁସଲି ମାନେ ଭଲ୍ ଅଛେ। ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଟପଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଡବା ମାନେ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରଫୁଲ୍ ବାଲା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ କିଚେନ୍ରେ ଯେନ୍ ସାମାନ ମାନେ ଭରବାରଟା ଏକ ସାଇଜ୍ରେ ଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଡବା ମାନେ ଥିଲା ତାରୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବୋଟଲ ମାନେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଇଟା ଫିର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଥିଲା ଡବା। ଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି 80 rupees ଥିଲା। ଭଲ୍ ଥିଲା, ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଭଲ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଜଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରଟା ମାନେ ଅଛି। ତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକିନା ଖୁସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ପାଣି ବୋତଲ ମାନେ ବି ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବି ସବୁ ସାମାନ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଥିଲା ଯେତେ ବି କିଚେନ୍ର ସାମାନ ମାନେ ସବୁ ଥିଲା। ଇନେ ସବୁ କିଛି ରଖିବା କିଚେନ୍ରଟା ମାନେ ମସଲା ଯେତେ ବି ସାମାନ ରଖ୍ସନ୍ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମେକର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେନ୍ ବନାସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିନି ଆନିକେ ଭାବୁଥିଲି ତ ବେଶୀ ନେଇଥିନ କମ୍ ଥିଲା ତ ନେଇ ଆନି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗଲା ଟିକେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଯେନ୍ ନମକ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଡବା ଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତନ ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବି 99 rupees ଥିଲା। ଶସ୍ତା ଥିଲା, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କଡ଼େଇ କୁଡ଼ା ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତରେ କାମ ଦେସି ବହୁତ କିଛି ୟୁଜ୍ କରସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ବି 10-20 ଏନ୍ତା ଥିଲା ରେଟ୍ ଭଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କପ୍ ମାନେ ଫାଇବରର କଲରଫୁଲ୍ ଥିଲା ପୁରା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ଥିଲା। ଦେନ୍ ସବୁ କଲରଫୁଲ୍ ବାଲା ମାନେ ବି ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଡୁଡି ମାନେ ରଖିଲେ ହେସି ମୋର୍ ପାଖେ ଏନ୍ତାଟା ଅଛି। ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ରଖ୍ସି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ସେ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଡବା ମାନେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଛତ୍ରେ ଯେନ୍ ଗଛ୍ ମାନେ କରସନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଇସ୍ ମେକର୍ ବୋଧେ କାଣା ଅଛି ମତେ ଆଇସ୍ ମେକର୍ ଏନ୍ତା ଲାଗଲା।
मुझे भी नहीं जाना कारण से देखुनी पिल्लाई टाइप डबा मैंने अच्छे सब किसी आउ साइड रे थिला बास्केट टाइप इथिर एक्चुअली काଣା रखसन कपड़ा को रखसन ही काଣା रखसन मुझे भी नहीं जाने बाकी देखुनी कलर माने भल लगुला मत आग अंतटा मैंने बहुत यूज करुले आजिकल तो नहीं करवा ना बोधे कमिगलान यूज नहीं करवा आड़े यहाँ नमक रखवार लगी डबाटे देखुन आम भल लगुला देखुले भल से मागा बोलिकिना देखुन आटा डैमेज थिला तो अलगाटा देखनु यहाँ सब्जी रखवार लगे नेबार तो नहीं थी बट देखे देनी टिके यहाँ भी 120 एंता एक सस्ता अच्छे तो देखे देनी आईटा इथे काଣା करसन जो बुझी नहीं पारनी तो फिर भी देखानी टिके आड़े सब अच्छे से जिन बास्केट अच्छे कलरफुल वाला थिला तो मुझे देखुचे यहाँ भल लगुला कलर माने एंता कलर भल लगसी कॉम्बिनेशन भल अच्छी कलर मस्त अच्छे ना एवं एंता मैंने क्या यूज करसन तो नहीं जानबार किए जानिसन बोले कमेंट रे बताबे मुई तो नहीं जानबार क्या यूज करसन जे आजिकल आग तो यूज करुले कपड़ा माने रखवार लगी आईटा जमी सब करसन जे सीटा माने अच्छे बहुत सारा अच्छे बहुत प्रकार थिला हेटा मैंने देखुले लोक मैंने बहुत सारा आईटा मैंने भी साइड के भी देखी पारे केते प्रकार अच्छे सब दिन तो खाली थी देखुचे मुझे पूरा खाली अच्छे भल से शूटिंग कर पारे टे पूरा खाली थे 2-3 जन थे 20 जन दिन बाकी अलग दिन बहुत भीड़ थी सन दिन के जानी काଣା थिला बहुत खाली थे आईटा मिनी डस्टबिन टे हाथे करुचे कि क्यूट दिशे तो देखुनी टे इे बड़ा अच्छे तो से तार कंपेयर कर देखी क्यूट लगला तो देखुनी टे देखी पारे बहुत क्यूट दिशे आउट यहाँ तो देखुची ना आम यहाँ मैंने घर सफा करवाटा मैंने सब सस्ता थिला मॉल मानक बहुत रेट थी मैंने बट क्वालिटी उपर भी डिपेंड करती क्वालिटी मॉल सामान मैंने अलग थी भल थी ना क्वालिटी वाला स्ट्रॉन्ग थी सब आउन तो टे हल्का थी बट सस्ता मिलसी टे क्वालिटी तो सेम नहीं हुए ना सस्ता मिले टे अलग है भाज ना देखी पारे जूम करना देखुचा सब सामान मरे ये एक्चुअली संबलपुर रास्ता है तो आम यहाँ सब किनु जहाँ आनबार थिला देन यहाँ बाहरी पारनु किसी खाबार लगे टे बहुत भोक लगुला न संध्या टाइम संध्या रे भोक लेका लगसी तो सेना गोटे आम रास्ता अटकिनु पाव भाजी सेंटर भल बनासन आम थे खाइछु आगे तो सीटा बनाऊन देखी पारे पाव भाजी तो बहुत भोक लगुला न किसी नहीं थी खाना पर तो भोक लगुला तो खेमु ए बनाऊन कि बनाऊन टे देखो शूटिंग करना तो पाव भाजी मोर फेवरेट है मुझे खाई पाव भाजी बहुत तो क्या पसंद कमेंट रे बताबे पाव भाजी फेवरेट भल लगसी मत तो चलो हेमा सब रोचन यहाँ मसाला मसाला पाव मुझे आनी टेस्ट करमी भी भल लगसी मत बहुत भल लगसी मोर फेवरेट है बहुत खासी मुई फास्टफुड भितर यहाँ बेसी खासी अलगाटा मैंने तो किसी नहीं खाए चाउमिन मंचूरियन यहाँ मैंने किसी नहीं खाए बेसी कम खासी बाकी पाव भाजी बहुत खासी तो ठीक अच्छे मोर ब्लॉग टाइम नहीं कर कुछ है
ये ब्लॉगटा केनता लगला प्लीज कमेंट या शेयर बताबे और हमारे चैनल के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करबे। तो ठीक अच्छे, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।